कुंभ राशि सावधान रुह। केही जणे तुमर विनाशर मंत्र जप करुछि। एही नामर जणे व्यक्ति तुमको रास्तारू हटाई तुम परिवार को निया लगाई देबाको चाहुछि। एही व्यक्ति किए? आजिर भिडियो रे मु तांको विषय समस्त विवरणी प्रकाश करिबे। मु तांको नाम प्रकाश करिबे। तुम सहित तांकर संपर्क कौन एवं एही संपर्क केते दिन धरी रहिछि मु तुमको समस्त विवरणी देबी। एही वीडियो को शेष पर्यंत देख, कारण केतेबेले आम जीवन रे सब किछि भल चलिथिबले मध्य जिनिस गुड़िक हठात खराब आड़को गति करे। एही वर्ष आरंभ हेबा परठारु आपण एक जरूरीता अनुभव करुछंती। आपण नूतन वर्ष रे किछि बड़ हासिल करबाकू योजना करिथिले, किंतु जिनिस गुड़िक धीरे धीरे अटकी जाउछि। आपणक मन सबुबेले अस्थिर। केबे किछि भल हेबो बोली भाबुथाए, केबे किछि घटिबो, केबे आपण पुणी हसिबार कारण पाइबे। अजथारे आपण एपरी किछि घटिबाकू डरुछंती जहा होई पारे। आपण निज आखिरे परिस्थिति बिगिड़िबा आतंकर भावना देखिछंती। तुम मनरे किछि भूल हेबार निरंतर भय रही थाए एवं सबुठारु आश्चर्य कथा हेउछि जे एहा काहेकि घटुछि ताहा तुमे बुझी पारुनाह। टंका आसीबा मात्रे काहेकि शीघ्र अदृश्य होई जाए, काहेकि एठारे एवं सेठारे नूतन रोग हेउछि, परिवार रे केही जणे काहेकि असुस्थ हेउछंती एवं तुम जीवन रे काहेकि निरंतर ऊपर एवं तळ हेउछि। समाधान कौन? समाधान खोजिबा पाई तुमे अनेक स्थान चेष्टा करिछ। तुमे प्रकृत कारण खोजिबाकू चेष्टा करिछ, किंतु तुमे सबुठी निराश होइछ। किंतु तुमर राशि गुरुजी को परिचय रे देखा जाइछि। एबे तुमर भविष्यत विषय भविष्यवाणी संपूर्ण सत्य प्रमाणित होइछि। गुरुजी जानती जे से ही व्यक्ति किए जिए तुमर रास्ता रे प्रतिबंधक सृष्टि करुछि, किए तुमर सुखी जीवन को निया लगाउछि। तांकर नाम मध्य पर्चारे देखा जाइछि। तुमे एही व्यक्ति को जानी बहुत आश्चर्य हेबो। तुमे प्रायतः भेट हुओ, से बहुत निकटतर एवं तांको नाम सुनिले मध्य तुम आखिरे लुह आसीजिब। कारण जेतेबेले केही निकटतर तुमर हृदय भांगी दिए, जंत्रणा अत्यंत प्रबल। किंतु चिंता कर नाही, बागेश्वर बालाजी तुम सहित अछंती, भगवान तुम सहित अछंती। तेबे भय करिबार कारण कौन रहिछि? एही भिडियोटी आपण देखुछंती, सेही व्यक्तिंको विषय शुणुछंती। यह बागेश्वर बालाजींको इच्छा एवं पर्चारे उल्लेख करा जायथिबा समस्त कथा जानिबा पाई आपणको पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। कारण प्रत्येक कथा सत्य हेबाकू जाउछि। कारण आपण एहा मध्य जानती जे पर्चारे थिबा सूचना प्रकाशित हेबा परे केही एहाकू अस्वीकार करि पारिबे नाही। एहा सत्य हेबा निश्चित। सेहीपरि आपणको जीवन रे जणे विश्वासघातक अछंती, जिए आपणको विनाश पाई प्रार्थना करुछंती। एहा मध्य 100% निश्चित। ज्योतिष एवं आध्यात्मिकता स्पष्ट भावरे एक सत्य को वर्णना करती, जहा कोनसी ना कोनसी भावरे विज्ञान एवं आध्यात्मिकता उभय सहित जड़ित। जेतेबेले केही आपणको सफलतारे ईर्षान्वित होई गुप्त भावरे आपणको विनाश पाई इच्छा करती जे एही व्यक्ति एहा होई जाऊ, सेही व्यक्ति ताहा होई जाऊ, तेबे सेही व्यक्ति को नकारात्मक शक्ति निश्चित भावरे आपणको एक अदृश्य उपाय प्रभावित करिबो। अर्थात लोक माने बारंबार कहिबे एही व्यक्ति एते आगको बढ़िछि, से अहंकारी होई गला, से एते धन किपरि अर्जन कला, से तळे पड़िजिबा उचित, एहा तांको सहित हेबा उचित, एहा तांको सहित जेमिति हेले हेउ। जेतेबेले केही बारंबार आम विषय एपरी कथा कुहंती, सेमानंकर खराप कथा किंबा सेमानंकर खराप नजर निश्चित भावरे आमको प्रभावित करे एवं आपणक सहित मध्य सेही परि घटुछि। किंतु तुमर केवल गोटिए कथा कहिबाको अछि।
आमे मंदिर को जाऊ, आमे भगवान को पूजा करू, तथापि एपरी जिनिस द्वारा आमे काहेकि प्रभावित हेउछु। तेणु बागेश्वर बालाजी भक्त माने केबे भी एपरी कार्यकलाप द्वारा प्रभावित हुअंती नहीं। तुमे निश्चय किछि भूल करूछ एवं आजिर भिडियो रे तुमे सही भूल विषय जानि पारिबो। कोनोसी स्थान रे किछि असुविधा तुमर गुण को नष्ट करुछि एवं नकारात्मक शक्ति को तुम जीवन रे प्रवेश कराउछि। तुम सामना रे हसुथिबा व्यक्ति तुमर बंधु बोली अभिनय करुछि, किंतु गभीर भावरे विनाशर मंत्र जप करुछि एवं एहा ही तुमर राहुरे बाधा सृष्टि करुछि। सर्वशेष रे एही व्यक्ति किए? से जणे तांत्रिक होई पारे, एहा जणे परिचित व्यक्ति होई पारे, किंबा केतेबेले काहाको मजारे किछि कहिबा, काहाको अपमान करिबा, काहाको हेय ज्ञान करिबा आमर निजर अभ्यास जोगु आमर मध्य केतेक खराब अभ्यास रहिछि, जहा पाई आमे निजे आम जीवन रे शत्रु सृष्टि करिथाउ। तेणु आमको एपरी लोकंक प्रति सतर्क रहिबाको पड़िबो, जो माने मीठा कथा कहंती किंतु केवल आम प्रति ईर्षा करिबार अभिनय करंती। एपरी लोक माने केबे भी सीधा सड़क आमको क्षति पहुंचती नहीं। तेणु एही लोक माने धीरे धीरे आमको भीतर दुर्बल करंती। से माने आमर शक्ति निष्कासन करंती, आमको विपथगामी करंती एवं धीरे धीरे आमर जीवन को नष्ट करंती। आजिर भिडियो रे आपण सेमानंक नाम जानि पारिबे, आपण सेमानंक विषय जानि पारिबे एवं आपणकर केउ भूल आपणको पीड़ित करुछि। ईश्वरंक आशीर्वाद मध्य आपणक उपरे काम करू नाही, आपणकर परिवार देवतांक आशीर्वाद मध्य काम करू नाही। मु आपणको से विषय सूचना देबी, दया करी किछि समय नियंतु। जदि आपण बागेश्वर बालाजी भक्त, प्रभु हनुमानंकर भक्त, तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। प्रथमे एही भिडियो को गोटिए लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबाली 3 थर लिखंतु एवं आपण आज किछि बहुत भल खबर पाइबे। केतेक समय रे एही दुनिया रे आमे हसुथिबा समस्तंकु निजर बोली भाबंती, जे माने आम सहित हसी हसी कथा हेउछंती एवं साहाय्य करूछंती, किंतु अत्यधिक विश्वास सर्वदा क्षतिर कारण हुए। तेणु निजर सफलता विषय गर्व न करिबा पाई सतर्क रुहंतु। अनेक लोक एक छोट गाड़ी किणती एवं समस्तंकु देखाइबा पाई वीडियो तैयारी करंती। केतेबेले जेतेबेले किछि लोक एक डील करंती, से माने कुहंती मु एते टंकारे एक प्लॉट किनिछि, मु एते टंकारे जमी किनिछि, मु मो घर पाई एक महंगा एसी किनिछि। से माने समस्तंकु सब प्रकारर कथा कुहंती एवं कौन हुए लोक माने एपरी धारणा पांती जे से माने बहुत रोजगार करुछंती, सेमानक पाखरे एते टंका अछि, तेणु से माने आम उपरे सेमानकर खराब नजर पकांती एवं आमर काम भूल हेबा आरंभ करे। मने रखंतु एहा मध्य भयर एक खेल। अनेक लोक जदि किछि भूल हुए तेबे भयभीत होई जांती, भाबी थांती जे से माने कहार खराब नजर रे अछंती एवं से माने कठिन परिश्रम करिबा बंद करि दियंती, नकारात्मक होई जांती। प्रत्येक योजना रे ईश्वर को मने रखंतु, सकारात्मक हुअंतु, प्रभु बालाजी महाराज को मने पकांतु, कारण पर्चारे आपणक भविष्यत विषय बहुत भल खबर रहिछि। आपणकर व्यवसाय सफल हेबाकु जाउछि, आपण व्यवसाय रे उन्नति करिबाकु जाउछंती। केवल आपणक मन को दुर्बल हेबाकु दियंतु नाही, कारण आपणक आत्मविश्वास हेउछि आपणकर सबुठारु बड़ ढाल एवं एही लोक माने विश्वासघातक आपणकर विनाशर मंत्र जप करुछंती। से माने तुमर आत्मविश्वास को दुर्बल करिदेबे, से माने तुम भितरे भय सृष्टि करिबे, कहिबे जे एही काम कर नाही, तुमे तुमर टंका हराई पार। से माने तुमको कहिबे जे एही रास्ता अनुसरण कर नाही, तुमे खसी जीव, कारण हजार हजार लोक एही रास्ता रे खसी जाइछंती, किंतु तुमे तुमर अभिज्ञता एवं कठिन परिश्रम द्वारा
କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶରେ ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି। ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଏକ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଯଦି କେହି ଆସି ତୁମକୁ କିଛି ନ କରିବାକୁ କୁହେ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ତୁମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କହେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମର ମନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ତୁମେ କାହାର କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ତୁମେ ନିଜେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବା ଉଚିତ। ତୁମର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଶିଖ। ଚୁପଚାପ ବସିବାକୁ ଶିଖ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ବସିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ବସିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କେବେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାମର୍ଶ ଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଛି, ତାହା ଅଛି। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆର ନକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭଲ କଥା କହୁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଘେରି ରଖିବା। ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପଡ଼େ? ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ବିରାଟ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେ ଯଦି କେହି ଆମ ଉପରେ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ଯେ କେହି ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ପାଇବୁ? ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଭୁଲକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର କୁଳଦେବୀ ଏବଂ କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏକ କୁଳଦେବୀ କିମ୍ବା କୁଳଦେବତା ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବଡ଼ ସହରରେ ଏହି ଧାରଣା ଧୂମ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି କୁଳଦେବୀ କିମ୍ବା କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର କୁଳଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଛ, ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଜୟକାର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ତେବେ ତୁମର ହୃଦୟରୁ ଜୟ ମାତାଦି ଲେଖିଦିଅ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କୃପା ଏହାକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା। ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ଦେବତାର ନାମ ମନେ ରଖ କି ନାହିଁ? ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ମନ ଦେଇ କହିବା ଉଚିତ, ମୋ ପରିବାର ଦେବତା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ରହିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। କୁଳଦେବତା ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ତୁମର ପିଢ଼ିରେ
बहु वर्ष पूर्वे तुमर पूर्वपुरुष माने मुख्यतः निरामिष भोजिथिले। सेमाने तुमर कुलदेवता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त थिले। समय बदलुछि, तुमे आधुनिक हेउछ, किंतु एहार अर्थ नुहे जे तुमे निज घरे आसुरिक प्रवृत्ति को प्रवेश करने देवा उचित। जोठारे एपरी मांस एवं मद्यपान करा जाए सेही घरे कौनसी दिव्य शक्ति रहे नाही। सेही लोक माने केबे देवादेवी आशीर्वाद पाती नाही। एपरी घरे आमे केवल नकारात्मक दुष्ट आत्मा, खराब दृष्टि, अपमानजनक भाषा एवं कला जादुर प्रभाव देखि थाउ। तेणु तुमे एही द्वितीय भूल को बंद करिबा उचित। एवं तृतीय भूल हेउची आमे एही दुनिया छाड़ी जाइथिबा आमर पूर्वपुरुष मानकु मने पकाइबाकु भूली जाऊ। जेतेबेले अमावास्या आसे तेबे तुमको गोशाला को जाई तुमर पूर्वपुरुषंक पाई गाय को सबुज चारा खुआइबाकु पड़िबो। तुमे घरे निश्चित भावरे धूप दान करिबा उचित, कारण आमे आमर बड़ मानकु सम्मान करिबु। आमर कुलदेवी आम उपरे खुशी हेबे जदि आमे आमर पिता मातांकु सम्मान करू। जदि आमे सेमानकु भूली जाऊ किंबा आम पिता मातांकु अपमान करू तेबे कुलदेवींको आशीर्वाद एठारे बंद होई जाए। जदि एहा घटे तेबे लोकंकर कुदृष्टि आम उपरे पड़ी थाए। जदि एहा घटे तेबे तांत्रिक कार्यकलापर प्रभाव पड़ी थाए जे केही आमको तुरंत पतन कराई पारे, आमको कौनसी षड़यंत्र रे फसाई पारे। किंतु थरे आमे कुलदेवी किंबा कुलदेवतांको आशीर्वाद पाई गले आमे परिवारर सदस्यंको उपरे एक सुरक्षा कवच गठन होई जाए। केही जेते चेष्टा कले मध्य आमको प्रभावित करि पारे नाही। आपणको केवल आपणको घरर प्रार्थना क्षेत्र रे प्रतिदिन एक शुद्ध तेल दीप जालिबाकू पड़िबो। आपणको परिवारर कुलदेवतांकु स्मरण करिबाकू पड़िबो। द्वितीयतः आपणको परिवारर महिला मानकु आपणकु सर्वदा सम्मान देबाकू पड़िबो। रास्ता रे देखुथिबा जे कोनोसी जीवंत प्राणीर सेवा करंतु, सेमानकु खाद्य दियंतु एवं अभावी लोकंक सेवा करंतु। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची काहा विरुद्धरे अपमानजनक भाषा व्यवहार करंतु नाही। केतेक समय आमे कथाबार्ता समय अपमानजनक भाषा व्यवहार करू। तुमर कथा पवित्र रखिबा उचित। जदि तुमर कथा पवित्र तेबे तुमर कार्य स्वयंचालित भावरे पवित्र होई जिवो। जदि तुमे एहा कर तेबे तुमर कामरे बाधा सृष्टि करुथिबा एवं शत्रुंक योजना को बाधा देउथिबा प्रतिबंधक गुड़िक दूर होई जिवो एवं तुमे पुणी थरे तुमर परिवारर कुलदेवतांक आशीर्वाद पाई पारिबो। जदि केही तुमको खराब दृष्टि रे देखे तेबे एहा तुमको प्रभावित करिबो नाही। जदि केही तुम उपरे कोनोसी पूजा पाठ करे तेबे ताहा तुमको प्रभावित करिबो नाही। सब किछि ठीक होई जिवो। तुमको केवल गुरुजी तुमको जहा कहिछंती ताहा पालन करिबाकू पड़िबो। एबे आमे तुमको सेही विश्वासघातकर नाम कहिबो एवं जेहेतु तुमे एपर्यंत भिडियोटी देखिछ आमे बुझी पारुछु जे तुमे जानिबाकू केते आग्रही। किंतु प्रथमे तांको नाम जानिबा परे एवं तांको विषय रे सूचना संग्रह करिबा परे तांको सहित तुमर संपर्क भांगी न देबा पाई सतर्क रुह। केवल तांको सहित तुमर पारस्परिक क्रिया ह्रास कर, कारण जेतेबेले से अनुभव करिवे जे तुमे तांको ठारू निजको दूरेई नेउछ से संभवतः तांकर पथ परिवर्तन करिवे एवं निजको दूरेई नेबे। तथापि जदि तुमे तांको अत्यधिक जणाओ जे तुमे तांको विषय रे सबु किछि जानि सारिछ तेबे से तुम पाई आहुरी असुविधा सृष्टि करि पारंती। प्रथमे तुमको तुमर परिवार कुलदेवतांक आशीर्वाद नेबाकू पड़िबो। द्वितीयतः तुमको निश्चित करिबाकू पड़िबो जे तुमर आत्मविश्वास दुर्बल न हुए। एहा सहित तुमको तुमर मन को स्थिर करिबाकू पड़िबो जहा द्वारा केही तुमको भुलाई पारिबे नाही एवं नकारात्मक लोकंक ठारू दूरेई रहिबो। तुम पाई विपद सृष्टि करुथिबा विश्वासघातकर नाम एही अक्षररू आरंभ हुए
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଏସ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟରେ ଏସ୍ ନାମର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? କାରଣ ତୁମର ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୁଳିତ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫସି ରହିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବୁ, କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ହେବୁ, ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତୁମ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସେ ତୁମର ପତନରେ ହସିବ ଏବଂ ତୁମର ବିନାଶରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଏସ୍ ନାମର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପରିବାରର ଅଂଶ, ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେ 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର। ସେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମନ୍ଥର। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ। ସେ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏସ୍ ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଛୁ, କେଉଁଠି କରିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦି ସେ ମୋତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବିନାଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଗୁପ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବି କାହା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖରାପ ଅଟେ। ଯଦି ଏସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ନାମ ଥିବା କେହି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ତାର ମୌଳିକତା ଫେରି ପାଇବ। ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କାରଣ ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଲୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁଜୀ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମାଧାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମାଧାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ସମାଧାନର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭଲ ଘଟେ କି ନ ଘଟେ, ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ମୋତେ ଏପରି ଏକ ସମାଧାନ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ମୋର ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କରିବ।
तेणु गुरुजी आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମାଧାନ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା ଉଭେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଭେଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପଥରୁ ହଟିଯିବେ। କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଶତ୍ରୁକୁ ହଟାଇବା ଅର୍ଥ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ 11ଟି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେବତା କିମ୍ବା କୁଳ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ନିଜର କୁଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେବେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ରାସ୍ତା ପାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ଭୋକିଲା ପଶୁକୁ ଦେଖି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ଭୋକିଲା ପିଲାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାରଣ କେହି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖେ ତାଙ୍କୁ କେହି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଅଛୁ ତାହା କେବଳ ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳାଫଳ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସୂଚନାପ୍ରଦ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ।